Él es profesor, ha sido profesor de la Universidad de Ottawa desde 1978. Autor, coautor y editor de una docena de libros, más de 40 números especiales de revistas y más de 100 artículos. Editor de la International Journal of Political Economy. Sus líneas de investigación se centran en economía monetaria y macroeconomía, historia del pensamiento económico y metodología, economía laboral e historia económica canadiense. Profesor visitante de la Universidad de París Sur, la Universidad de Bourgogne, la Universidad de Grenoble en Francia, Universidad Nacional Autónoma de México y conferencias en la Escuela de Verano post-keynesiana de la Universidad de Missouri, en la ciudad de Kansas y en los seminarios Minsky en el Bard College. Si ustedes, basta con que ustedes entren a Google o a cualquier buscador o a YouTube, pongan el nombre de nuestro distinguido visitante y encontrarán muy nutridas conferencias y muy innovadoras ideas en los ámbitos en los que él es especialista. Entonces, un poco la dinámica va a ser que él desarrollará su temática por alrededor de 45 minutos y luego abriremos un espacio para que ustedes puedan realizar preguntas. Va a ser muy importante, me acaba de indicar el señor subdecano, de que ustedes por favor se inscriban en una hojita, pongan su nombre, su cédula, su firma, porque eventualmente se está pensando en luego darles un certificado de que han asistido a este importante evento. Bueno, con todo esto, entonces les doy la bienvenida una vez más, evidentemente la bienvenida a nuestro distinguidísimo invitado, con quien procedo a dejarles. Por favor, Mario. Gracias muchas por... I am humbled by the words that you have spoken, and I'm also humbled to be here because I know a lot of you have worked hard to... do you hear me? Could you hear me now? No? Yeah, it's just the volume is... You lift it a little bit, maybe? Lift it up a little bit. Yeah. Do you hear me? ¿Se le puede escuchar al profesor? Okay. Could you hear me now? Okay, thank you. Muchas gracias, Alfonso. In this case, thank you for these wonderful words that you spoke, and I'm humbled. And also, I am humbled to be here in front of not only really important colleagues here from this university, but also so many students who I know have worked very hard to be here, to stay late this afternoon, and I'm most delighted. And I also wish to thank the university, and more precisely the Faculty of Economics at the Universidad Central del Ecuador, and thanks in particular to Guido Suarez, who has done his best to try to organize this conference under rather difficult conditions. I recognize, this is the age of austerity in a sense, and I recognize how difficult things must be for the faculty and the university. So thank you very much. Muchas gracias. Okay? Bueno, profesor expresado.
nos ha expresado que él está muy contento de estar aquí con todos nosotros, que él aprecia muchísimo su presencia aquí, agradece mucho a la Facultad de Economía, en especial a nuestro distinguido subdecano, y que comprende las dificultades en medio de las cuales ha tenido que desarrollarse este evento como producto de toda la política de austeridad que estamos viviendo al momento en el país. Gracias. Before I get started with the presentation, I would like to mention that some of the ideas that I am presenting here are already available in Spanish, thanks to the work of Eugenia Correa, because she is one of the editors of Ola Financiera, which is a Mexican journal, online journal, freely available to anybody here. Okay? And I can remember, it's in 2016, they published in Spanish an article that addresses many of the concerns that I developed here. Not all of it, absolutely not. But there's a whole portion on guaranteed income that you will find there. And it's obviously the same type of ideas. My ideas have not changed because of that. Okay? Whether it's in Spanish or in English. Nos indica el profesor que mucho de lo que ustedes escucharán en esta tarde está publicado en español, gracias a la distinguida profesora también, Eugenia Correa, quien es editora de la revista Ola Financiera en México, y que en el 2016 publicó en dicha revista algunas de las ideas del profesor, las cuales no han ido cambiando sustancialmente desde esa fecha. The paper that I am presenting, however, is a paper that was actually solicited. A paper that was solicited by the organizers, in this case, of a huge conference, a plenary conference in Edinburgh last fall by the Institute of New Economic Thinking. And in a sense, this is a follow-up. It's still the same basic material. I revised things, but this one will be published eventually in a book. Ok, nos indica el profesor que el material que les va a presentar a ustedes ya fue también presentado en Edimburgo, en una institución que versa sobre nuevas ideas económicas, y que entiendo que él en Canadá está a la cabeza de dicha organización. Now, okay, maybe I did the wrong thing again here. Okay, good. You could follow it through in the written form there, but I will, abstract from what I wrote there. The reason why, in fact, they organized this conference last fall was because, obviously there's been a lot of discussion about the whole problem of growing polarization of incomes in industrial societies. Now, this has been happening over the last 40 or so years, literally, but since the early 1980s, as we're going to look at some information to show you how to highlight this, okay, there has been dramatic changes going on in most industrial countries. Okay. El profesor nos indica que ha habido un crecimiento del ingreso en las sociedades industrializadas a partir de 1930, pero que precisamente aquí es donde se genera un dualismo, el cual él nos va a explicar. What I will emphasize is the growing dual economies. In fact, I published a paper by a famous University of Massachusetts economist by the name of Peter Temin, who wrote a paper that was published in the journal that I edit, the International Journal of Political Economy, in 2016, on the U.S. economy becoming a dual economy. Perfecto, que él ha publicado en una revista hablando sobre los Estados Unidos convirtiéndose en una economía dual. And in most economies, now, we've seen this problem in many developing countries historically. And nosotros vemos este problema en muchas naciones en desarrollo históricamente. But there was a belief that most industrialized societies had eventually surmounted this dual problem. Había una creencia de que las sociedades industrializadas habían más bien superado este problema. This manifestation of a dual structure, dualistic development,
Esta manifestación del desarrollo dualístico is not a new idea at all. In fact, it's something that was observed starting with Britain during the first industrial revolution, going back to the late 18th century. no es una nueva idea, más bien se la observó en Inglaterra durante el siglo XVIII, ¿no? Okay. This was a period, of course, as everybody knows, the Industrial Revolution was a period of tremendous transformations going on in terms of productive activities. And in the process, of course, it led to a fragmentation of these economies as they had existed before. Okay. El proceso de revolución industrial llevó a un proceso de fragmentación de las economías de la manera en la que habían estado sobreviviendo antes. Now, this is, as I said, has been studied by many economists, many economic historians, many economists of development economics, okay? All of them have recognized that the first industrial revolution gave rise to these dualistic structures. Todos los economistas han reconocido que la revolución industrial dio lugar a estas estructuras dualísticas. One of the most important aspect of this dualistic development was the phenomenon of decoupling of wages, real wages, and productivity. Uno de los fenómenos interesantes de las economías dualísticas fue el divorcio entre crecimiento de los salarios y la productividad. This phenomenon that we witnessed starting in the late 18th century in Britain until the early 19th century, until the 1830s or so, more, 1840s, was a phenomenon that people recognized even then. We're going to see in the theories of these economists, then they all recognized this problem and indeed offered even solutions in some cases, as we'll see. Muchos economistas reconocieron el fenómeno que ocurrió entre 1800 y 1830, intentando dar una interpretación a este fenómeno especial. This phenomenon is not specific to Britain. It happened to other countries that followed similar patterns of industrial development. Ocurrió en otros países, no solamente en Gran Bretaña, que siguieron rutas similares en lo que respecta al desarrollo. In contrast to this historical episode, as we're going to see, there was a short period in the economic history of industrialized countries, primarily after the Second World War, where this sort of problem was believed to have disappeared completely. Muy interesante, nos señala que luego de la Segunda Guerra Mundial hubo un periodo de tiempo corto en donde parecía que este fenómeno desapareció. It was a 30-year period associated with high growth, high employment or full employment economies, and the Keynesian type welfare state that was associated with that. Fue un periodo de tiempo de 30 años donde tuvimos pleno empleo y de alguna manera se estaba viviendo la era keynesiana. If you look at this graph, I have this one for manufacturing from 1950 to 2016. I also have it for all industries for both Canada and the United States. I only looked at those. But you can see very carefully here, if you look at these, either one, they all display the same thing. Whether it's just one important sector like manufacturing, or whether it's broadly speaking in the whole, all industries, what we noticed was that around 1980, okay, there's a kind of breakup that's taking place. For the period before that, I have it from 1950 until the 1970s, you could see here that productivity was more or less moving with real wages, okay? And then, all of a sudden, this kind of breakup took place. As we could see here, look at this is for all industries, look at the United States. Canada, the same thing, okay? And this is not specific to these countries only. Miren ustedes, este gráfico es muy interesante. Ahí tienen ustedes en el eje Y el índice de productividad y en el eje X tienen el índice de salarios reales. Entonces fíjense, lo que el profesor nos dice es que hasta alrededor del año 1980 estas dos variables se movían paralelamente. Sin embargo, a partir de ahí, fíjense ustedes la brecha que empieza a ocurrir hasta el periodo actual. There have been many studies done. In fact, I was reading one not too long ago, but it was an OECD study
that then they looked at it from the 1990 onwards, and again you see all this dramatic decoupling taking place. Many studies, okay? And there's lots of debate around that, okay? Entonces hay todo un debate de por qué ocurrió esto, ¿no? Ustedes ven la disparidad que hay entre las dos variables a partir de los años 80 más o menos. Now, what I wish to do is to offer you some insights as to what happened first with the early Industrial Revolution case, and then, of course, what happened during that glorious 30 period, as we say in French, les 30 glorieuses, as we say, okay? Correct. Period. And then, obviously, what may have happened after 1980, especially. Perfecto. Lo que el profesor va a tratarnos de dar es algunas ideas, algunas señales de qué pudo haber ocurrido en la revolución industrial en sus periodos tempranos y luego qué ocurrió después a partir de los años 80. Moreover, I want to address one important policy debate going on that has become very important in the last decade. And it has to do with whether or not guaranteed basic incomes, or there are many versions of this, as we'll see, we'll discuss that in a minute, whether or not this policy view, okay, can in fact address this growing disparity that we are seeing there, this growing polarization. In other words, can it solve this problem, which is what those proponents or advocates of guaranteed incomes are proposing? Que lo que va a centrarse sobre todo es en el tema de la política de un ingreso mínimo garantizado, ¿sí? Y qué es lo que pues, se puede concluir a partir de este concepto en términos de las economías dualísticas. Now, I'm going to start with just giving a bit of historiography here. There were historians and economists of development economics. One of these is this famous Lewis model of development that some of you might be familiar with, where he has basically two sectors of the economy. There's a sector that is industrializing, that is growing, which is an enclave usually, it starts off. And then you've got the traditional sector of the economy that lives on some sort of subsistence level income. Okay. Nos dice que en el caso de Lewis hay dos sectores, un sector industrial que es dinámico, que está creciendo, y otro sector que básicamente se mueve en forma vegetativa. In many ways, this model that he has, it represented, not completely, there's been debate about that, I will not even get into that, but basically it represented, or tried to represent, what went on during this industrialization phase, this early industrialization phase in the 18th and 19th centuries in Great Britain and other industrial countries as they were emerging. El modelo trata de explicar lo que pasó en los 1800 y 1900 en la economía británica y en otras economías que estaban emergiendo. If anybody has done any history of economic thought, you will know that practically, virtually, I mean, all the classical economists of that era, starting with Adam Smith, David Ricardo, all the way to Karl Marx, all of them believed that that economies basically generated growth, yes, but where real wages remain constant, more or less. Perfecto. Okay? Dice que los economistas clásicos, yendo de Adam Smith hasta Marx, todos ellos estaban de acuerdo en que la economía podía crecer, pero manteniendo los salarios estancados. Yeah, and that it would stay at a subsistence level. In fact, it was called by these early Ricardian economists of the early 19th century as the iron law of wages. Perfecto. Era llamada por los economistas ricardianos como la ley de hierro de los salarios. Now, there were different theories about this. There were Malthusian theories, that it was basically demographic factors that, that somehow people reproduce themselves like rabbits. There are all kinds of theories about this. Some ridiculous, if you wish, or nowadays we would consider ridiculous, although not then, by the way. But also others that basically argued, and even starting with Adam Smith, believed that it had to do basically with two things, or the determinants. One is growth in the economy that could push up real wages or not. And the second one is what are the established social norms that exist in the traditional sector of the economy that can absorb, if ever there are problems in the industrial sector, they could fall back on that sector. Perfecto. Dice que existían muchas teorías, partiendo de las teorías malthusianas, y otras teorías básicamente que se enfocaban en el crecimiento
como impulsor de los salarios o ciertas normas sociales que iban a garantizar un cierto nivel salarial. Now, it's important to understand that the theories of all these classical writers presume that the backdrop, whatever was if you think of the industrial sector being embedded in a society, that society was dominated by a traditional sector that essentially lived on a subsistence income, below which, of course, the industrial sector wages could never fall. Perfecto. Dice que había un sector tradicional que tenía un nivel mínimo salarial de subsistencia por debajo del cual las economías industrializadas nunca iban a caer. Now, this tendency for real wages, to remain relatively constant and would not grow in any way commensurate with productivity growth, was something now that they did qualify. If there was sufficient growth in the system, if you read Adam Smith as a good example, if there was insufficient demand, it would tend to push up real wages. Or, of course, if there is some societal support or societal recognition that may already exist in the traditional sector that establishes a floor to real wages. En este caso, está expresando que justamente los salarios reales se mantuvieron durante mucho tiempo, especialmente por que no existía una calificación del trabajo, pero a medida que ya comenzó a darse esta calificación del trabajo, se pudo ver ya el motor de especialmente la división del trabajo que llevó justamente al tema de específicamente un poco el tema de desarrollar, impulsar un poco el tema de la insuficiencia de la demanda, porque en este caso quienes debían comprar esos productos debía generarse también un ingreso. I will not go through the original Lewis model as I do in the paper. We don't have time to go through the whole paper, it would be too long. But I could just say here that at the time when Arthur Lewis was writing this paper of his, a famous paper, he got the Nobel Prize primarily for that reason, it came out in 1954, in the Manchester Journal there at the time. And it's important, the date. En este caso, no va a dar los detalles del modelo planteado por Arthur Lewis, pero que en este caso es importante notar que hay ciertas limitaciones en las cuales su modelo fue desarrollado, que en este caso no va a tener toda la comprensión actual, pero era bastante decidor para la época que fue desarrollado. The epoch, the period during which this was happening was during that glorious 30 years when most industrial economies, that is, they had emerged, whether it be the European or North American economies at the time, all of them had a strong belief they had achieved what Rostow calls an age of mass consumption, high growth, full employment, you name it, all the good things that were associated with this period. Ya, en este caso, una época que hay que destacar son los gloriosos 30 años, justamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde existe una fuerte creencia en la importancia del pleno empleo y del estado de bienestar. All that they had to do was to follow that basic model, and all of them would take off, as Rostow mentioned, for instance, in 1960 in his book. And this was this general optimism that existed until, of course, something happened, starting in the 70s, which changed things. Now, this period, of course, was a era now that really, if you think of the backdrop, the spirit of the 1950s and 60s especially, was a period that had been preceded by a Great Depression, by enormous problems that were in fact critical to what will follow, as we're going to see in terms of a recognition of the need for certain types of policies. En este caso es importante el pensamiento inicial de Rostow, que se pensaba que se podía lograr el crecimiento, había un optimismo, pero comienzan a cambiar las cosas a partir de la década de los 70s.
En este caso hay varios problemas y políticas que se aplicaron justamente después de la crisis de 1929, de los años 20, y que se pensaba que con esas medidas que se aplicaron se podía mantener en el tiempo justamente este crecimiento y este optimismo. What happened honestly would not have surprised even Adam Smith when he was studying that period of the 18th century. Because what happened was that there was tremendous growth after the Second World War, associated with growth in demand. They reached full employment. They depleted labor reserves in these becoming now industrialized countries of Europe and North America. And moreover, they also set up a whole system in place, a social system of support that established norms, minimum norms, okay? So full employment plus this social welfare state as it exists, a sort of Keynesian welfare state, together gave rise to what I think was this glorious era. En este caso, incluso no se puede, ni Adam Smith no podía prever justamente este enorme crecimiento que se dio justamente por el incremento de la demanda agregada, la disminución del ejército industrial de reserva, todo un sistema social de seguridad social manteniendo o garantizando normas mínimas de convivencia que permitían justamente y daban fundamento a este crecimiento. And there were many other developments, in this trade union, the widening of trade union sort of rights to large-scale mass production workers, but also in other sectors, including in the public sector. Many changes, all of these took place during that era. En este caso es importante también notar que los trabajadores se unieron en sindicatos y también, se incrementaron también, se lograron conquistas para los trabajadores. I will not go through what were these changes that finally was the coup de grace, we could call it, of what happened in terms of destroying this period of high growth and leading to a period of much higher, in this case, what we could call longer term stagnation with much higher rates of unemployment in all these countries. En este caso, no va a analizar al detalle todos los factores que desencadenaron justamente en la destrucción de todo esto que se había logrado en estos 30 años de gran crecimiento, y más bien se pasa a un periodo en el cual estamos en un periodo largo de estancamiento. Now, what happened, and I'll just highlight a few important changes here. One, of course, was this is the year when we embrace globalization. In other words, that the dynamics of growth were no longer internal to these economies, but primarily export-led growth became the norm. Secondly, was this push, in this case, to implement what became austerity-type policies. These began already in the 1970s and 80s, okay? And that what at the same time happened through this process of financialization, as I will call it here, is led, in this case, to the dynamics of growth now taking place largely through consumer credit and spending, not the traditional motors of growth, which were investment, as well as public investments and government spending. En este caso se pasa a un crecimiento basado en una dinámica basada en la exportación, para la redundancia, en lugar de un crecimiento endógeno del mercado interno. También se da un proceso de financiarización y además este crecimiento está basado en el crecimiento del consumo, pero conjuntamente este consumo estaba fundamentado en el crédito. Ya no era un crecimiento basado en el tema de la inversión. Yes. And I will not go through the details of this. In fact, that's not the objective. What I want to discuss with you now is whether or not what is being proposed, and is being proposed across the board by both those on the left and on the right of the political spectrum. It's very important to understand this. All of them are proposing some variant of what is referred to normally as a guaranteed income or guaranteed basic incomes policy. En este caso no va a entrar tanto en los detalles,
pero la idea es justamente pasar en la propuesta cómo podríamos superar justamente este problema de este estancamiento, y se va a hablar justamente de esta propuesta del ingreso básico garantizado, y en este caso va a dar las dos visiones, una visión más de la derecha y una visión más desde la izquierda. Can we return to these 30 glorious years again, in a sense, is the issue. En este caso vamos a regresar justamente a analizar el crecimiento que se dio en los gloriosos años, los gloriosos 30 años que se dio el crecimiento. What I'm going to show you is, it's a simple diagram that I have in the paper, and as I said, I made it available to paper so that others can access it if they want. And there are really two broad types of proposals for guaranteed income. Two main ones. En este caso ustedes pueden observar el diagrama, y en este se va a encontrar dos tipos justamente de propuestas de ingreso garantizado. The first is the universal basic income, which is mainly proposed by many on the left, if you wish, of the political spectrum. En este caso se está haciendo, uno de ellos es el ingreso full it's the universal basic income. Sorry, UBI, universal basic income. El ingreso básico universal, en este caso, que es planteado por las personas de izquierda. But there's also the other one that I have. It's called the gay NIT, okay, proposal. It's called the guaranteed annual income negative income tax proposal. Okay, that goes back to the Chicago sort of economists like Milton Friedman in 1962, George Stigler, even Frederick von Hayek supported a version of guaranteed incomes. El otro que se va a analizar es justamente prácticamente puede ser el impuesto, ingreso anual garantizado con impuesto negativo. Sí. Planteado por Milton Friedman y otros autores. Yes, other, more or less Chicago economists. I have a simple diagram where on the vertical axis I have the total income that an individual or a household, we could imagine any one of these. We'll discuss the details of this in a second. But it would be the total income that they would receive, while the one on the, in this case, the horizontal axis is the employment income. If we abstract from other types of income, rentier income or whatever. Okay? So we have employment income on one axis and total income on the other. En un caso tenemos el ingreso que proviene del empleo, que está en el eje X, y en el eje de las ordinarias o Y tenemos el ingreso total, que puede venir de otras fuentes. In fact, we have one experiment going on in my own province of Ontario in Canada. Okay? En este caso hay un experimento que incluso se dio en la propia provincia de Ontario, en Canadá, where the minimum basic income is 17,600. I can't remember I have it written in there, okay, in the paper. It's over $17,000, okay, but in US dollars it would be around 15,000, 15,000, okay, as the minimum income that everyone ought to receive. En este caso se dio una renta básica para que recibían todas las personas, for every individual. para cada individuo. But for a couple, it's 24,000 something. Again, for 500. Ya, en este caso también recibían por persona y también por parejas. Yeah. Now, the version that they are experimenting with is in fact that negative income tax version. En este caso realmente fue el ingreso garantizado con impuesto negativo. But I have both of them represented there. Pero los dos están representados en el diagrama. If you start on the zero line there, you will see that everybody, regardless of whether it's a universal basic income or the negative income tax one, both of them start at 15,000. Everybody ought to get, let's say, 15,000. En este caso, todos, independientemente de si estamos con el ingreso básico universal o con el ingreso básico con impuesto negativo, todos
parten a partir, todos salen con una renta básica de $15,000. If you look carefully, the top line, the YT line, which is equal to YE employment income plus the GO, okay? That top one is the universal basic income one. En este caso, si ustedes observan, la línea que está más hacia arriba, ¿no es cierto?, que sería el ingreso total, es justamente la idea de la renta básica universal. For instance, if somebody took up a job of $30,000 income here, $30,000 per annum, they would make $45,000 in this case if you had a universal basic income. Ya, en este caso, una persona que está ganando coge un trabajo de $30,000, termina ganando $45,000 al año. So in the universal, exactly what it means. It means you get it and that's it, and then you could, supplement it with further income from market activities. Ya, en este caso, la idea es que ustedes tienen garantizados los $15,000 independientemente de las actividades de mercado que ustedes realicen. Por eso, si una persona gana $30,000, tiene ya garantizados los $15,000 que le daría justamente el Estado. The Friedman version, the negative income tax version, instead, is the one that I have. If you can look at it, it kind of cuts it through a diagonal line. Okay? Because that one, it does the following. I'll explain the following in a minute. Okay? If you want to. Ya, en este caso, ustedes pueden ver esa línea diagonal que existe. Esa sería la propuesta justamente por Friedman, la parte de con impuesto negativo. Es justamente esa línea diagonal que está ahí. Okay. That one assumes, in fact, it's equivalent to what they have in Ontario right now, that they have as experiment in Ontario, which is that they have a 50% tax back rate. What does that mean? It means that a person would get that basic minimum, but if you take up a job, any kind of job, they would tax it at half of what is your employment income. They take away from the guaranteed income. So just to give you an example, you have somebody taking 15,000, let's say earns an income at 15,000, which is probably already close to or below the minimum wage in there, but just to give you an example there, that would give you, in this case, $22,500 because of course they tax it at 15%, that original 15,000 as the basic income. Ya, en este caso, la idea que tenemos con el impuesto negativo es que si ustedes tienen los $15,000 de ingresos anuales, tú terminarías con un ingreso anual de $22,500. En este caso, la idea es que existe una reducción justamente de este ingreso básico en función de un impuesto, ¿cierto? Negativo, pero una parte de ese impuesto te están grabando justamente a este ingreso básico que es y la diferencia es lo que te correspondería. If you look at that, the shaded portion is what is the added on, in a sense, to the basic income under the negative income tax form, which means that at 30,000 they stop receiving any guaranteed income transfer. En este caso, a partir de los $30,000 ya no vas a tener ningún ingreso garantizado. In which case you may start paying income taxes or whatever at some point. Yeah. Y a partir de cierto valor tú vas a seguir igual pagando impuestos. As you can see right away, there's a difference. And the difference is the guaranteed, the universal basic one gives you a much higher income at the end than the negative income tax version. En este caso, si ustedes pueden observar, la renta básica universal, vas a obtener un salario mucho más alto que con la propuesta de Friedman. Well, that's why those on the left tend to support the higher one there, if you wish, while those on the right, they see it as creating incentive for people to take these jobs that are available. En este caso, ustedes pueden observar que la mayoría de las personas de izquierda están a favor justamente de la propuesta de la renta universal básica y la idea, especialmente de la derecha, está en función de la idea de que las personas
tomen los trabajos con salarios bajos, pero existe un incentivo justamente a que ellos tomen, porque ahí sí van a recibir justamente esta compensación. Now, if you look carefully, it would seem as if this idea of a basic income, let's say that 15,000, is somewhat analogous to what these classical economists thought was that minimum, income, that real income that workers were entitled to, in a sense, if you think of these 19th century theories. En este caso ustedes pueden ver que esta idea de la renta básica universal justamente tiene como una base en el pensamiento clásico de que las personas deberían tener un ingreso mínimo para de It's the subsistencia. minimum subsistence income, that they would get. So these seem analogous in some ways. Okay? However, as we're going to see, there are huge differences. Sin embargo, existen grandes diferencias justamente con esta propuesta. Now, before I get into the issues, specific issues about it, I would like to mention here that if you look at the literature on guaranteed income, okay, Si ustedes buscan la bibliografía que justamente está relacionada con el ingreso garantizado, most mainstream economists are concerned about the disincentive effects that these guaranteed income schemes do to the workers' behavior. en este caso la mayoría de economistas de la corriente principal están preocupados especialmente por el tema de los posibles estar desestimulando y cambiando el comportamiento de los trabajadores. So, while those on the less, let's call them the more heterodox economists, are more concerned about the behavior of employers once they introduce this basic income. So it's not a supply side behavior, which is what the neoclassical economists look at, but the demand side behavior on the part of firms. En este caso, de ahí, mientras que las mayores preocupaciones para los economistas que podrían llamarse heterodoxos está justamente más bien en el cambio de comportamiento de los empleadores. And also I should mention that those non-mainstream or heterodox economists, many of them, like myself, as we'll see, have been influenced a lot by the works of Karl Polanyi, that I'd like to mention. En este caso, otros autores heterodoxos están justamente utilizando para criticar, analizar justamente los posibles efectos, el esquema o el pensamiento de Karl Polanyi. It is well known that Karl Polanyi was not one who was against guaranteed incomes. En este caso es bien sabido que Karl Polanyi no es un economista que plantea justamente el tema de justamente del ingreso garantizado. For obvious reasons, because it provides that income floor for individuals, okay, to be able to subsist in a modern society. En este caso se plantea un piso mínimo de subsistencia de los salarios en esta sociedad moderna. However, if you do a careful reading of his works, you will discover that it was not an unqualified support. En este caso, si ustedes hacen una lectura mucho más profunda, van a observar que no hay un soporte cualificado. Much of the non-mainstream economists reject the mainstream view or the concerns that are have been indicated by the mainstream economists about the disincentive effects. They reject that. They don't think it's very important. And the principal reason for this has to do, as we're going to see, with something that Polanyi talked about that is sometimes referred to as the Spinam land effect of the poor laws in the 19th century. En este caso, se considera que los efectos negativos que temían los pensadores de la corriente principal, la mayoría de economistas heterodoxos consideran que no es importante.
dado que no se considera que va a existir un efecto de desestimular o alterar el comportamiento de los trabajadores, y se plantea justamente Polanyi plantea una Spinamland effect? Spinamland. I'll say what Spinamland. Spin explain what it is. system. Yeah. Spin is Not spin, no, it's not spin, it's the name, it's the name. it's the name del sistema. It's just the name of a specific, it's associated with a person. Yeah, all right. Okay, not spinning, okay. I'm sorry about that. Now, there was, already in the 19th century, they had set up a system at the time under the so-called Spinamland model, okay, that was similar to a guaranteed income under the poor laws in England. Yeah. En este caso no hay traducción, es el nombre del sistema que se adoptó. Sí. Entonces yo quería traducir. Sí, de la ley de poor laws. Que en este caso era un sistema bastante parecido en este caso era la ley de pobres, justamente para garantizar un ingreso para las personas sin ingresos. There was a lot of debate over the poor laws. And Karl Polanyi, in his famous book of 1944 called The Great Transformation, he has a couple of chapters on that. En este caso, Karl Polanyi, en su libro La Gran Transformación, analiza en varios capítulos justamente este sistema. Karl Polanyi was most concerned about it for the same reasons that some writers, policy makers at the time, in the 19th century were concerned about it, because they saw it primarily as a wage subsidy for the very poor in terms of low-wage kind of firms that would be subsisting as a result of it. En este caso, la mayor preocupación justamente, o el análisis que hacía Karl Polanyi, era el tema justamente de estos subsidios salariales que debían establecerse. The reason why there was so much concern, as I said, there's a lot of literature going back even to the 19th century on that. Okay? The reason why there was a lot of concern, because this wage subsidy, what it meant was that it would encourage workers to accept wages even lower than what were subsisting, because of the compensating effect coming from the guaranteed support, income support. En este caso, la mayor preocupación justamente de Polanyi es que este sistema permitía que las personas acepten trabajos con ingresos incluso más bajos de la subsistencia, porque esperaban que con la compensación, con este subsidio salarial, ahí sí podrían tener los ingresos necesarios para cubrir justamente sus necesidades. They were finding that in times of mass unemployment, market wages were falling even more quickly because of the existence of this wage subsidy effect. En este caso, la masa salarial incluso iba reduciéndose por el tema justamente de la presencia de estos subsidios a los salarios. Well, it's interesting here that although most of the mainstream economists are concerned about the disincentive effects, that people don't want to work anymore kind of thing, okay? In fact, the original writers, like Milton Friedman, I have a quote from him, okay, from 1962 in his book. And in the quote, he says that a guaranteed income, in fact, would not much distort the market or impede its functioning, because what he believed would happen was that wages would be fluctuating as you would in a kind of purely flexible labor market in terms of wages. En este caso, incluso Friedman se dio cuenta, ¿no es cierto? Por eso ahí está la cita, que realmente analizando los datos, especialmente justamente que existía en el siglo XIX en Inglaterra, no existía demasiada distorsión en los mercados o algo que impida su funcionamiento. En este caso, incluso bajo la presencia de este subsidio salarial,
existía fluctuaciones de los salarios como si estuviera también sucediendo en competencia. In other words, there would be less resistance to a cut in wages when these workers could rely on the wage subsidy coming through the guaranteed income. En este caso incluso se demostró que cuando existe este subsidio a los salarios, las personas incluso son más fácilmente aceptaban los recortes o las caídas de los salarios, porque recuerden que Keynes planteaba la idea de que los ingresos son, que los salarios son fijos. Entonces aquí vemos que con este tipo de medidas incluso las personas sí permiten que disminuya su salario porque esperan tener esa compensación. Now, remember what I said earlier. I won't go back to that graph that I showed. But remember earlier, I said there are two elements to this negative income tax, guaranteed income. One is the minimum income, G, let's say, the government transfer. And the second is the tax back rate, the rate at which they're taxing, they're removing that transfer. Okay? Aquí, para entender el impuesto negativo, es importante tener dos cosas importantes: el ingreso mínimo, que va a ser denotado como G, y también el valor del impuesto que van a ser devuelto. Well, I'll give you a simple example, which is in most countries, like even in Canada, now what's happening is that when you accept welfare, if you go on welfare because you have no job, if you're chronically unemployed, okay? If you accept welfare, in this case, you cannot hold a job at the same time, okay? The idea of the negative income tax, guaranteed income, was to encourage individuals to take up jobs and participate in the labor market more, being on welfare at the same time, simultaneously. En este caso, la idea es que sí, en los modelos como el que se aplicó justamente allá en Canadá, la idea es que con el salario, con el impuesto negativo, las personas estaban dispuestas justamente a recibir esa compensación y al mismo tiempo trabajar. Entonces eso es lo que les atraía, mientras que en otros países simplemente ellos reciben la compensación y no van a trabajar. Cannot work. And in fact, it means therefore that in the existing systems, the tax rate, the T there that I had, is 100%. Incluso en algunos casos esta devolución puede llegar hasta el 100%. So the compensation effect of that would be zero. There would not be any effects there coming from guaranteed income. Claro, y en este caso, si este valor de T es igual a 100, el efecto prácticamente sería de cero porque no tendríamos compensación. On the other hand, now, if you take I would call the intermediate case, so it would be between 0 and 1, right? So it would be, either you don't tax it at all, which is the case of a universal basic income, or you tax it at a certain rate, like the 50% rate that we're talking about now. En este caso también podemos tener un caso intermedio, el que esté este valor de T entre 0 y 1, por ejemplo, el 50%. Any value of T of this tax back rate that is either below 1 and all the way down to 0 will always create incentives for people to take up jobs. En este caso, cualquier valor que esté entre 0 y 1 permitirá o buscará que provocará incentivos justamente para que la gente consiga empleo. Now, as we could see here, therefore the objective here is to, in a sense, provide support for those employers, if you wish, those firms that cannot meet that basic minimum. Now remember here, very important, when Milton Friedman was talking about this, he wanted to get rid of all other forms, like minimum wages, unemployment insurance, all these others would all be eliminated, and there will all be one, which the guaranteed income. En este caso se puede notar que a la final el que se está ayudando sería prácticamente a las empresas que no pagan por encima del salario mínimo.
Entonces, en este caso, ellos son los que se benefician porque pueden ofrecer salarios mínimos y las personas se buscarían justamente estos empleos para recibir justamente esta compensación. So you could see that it could provide a subsidy here to low-wage firms. And the key, however, is the amount of the floor. What is that guaranteed income? En este caso, lo importante es justamente notar que a la final lo que estamos es proponiendo que las empresas que pagan salarios por debajo de los mínimos se estarían beneficiando justamente de este impuesto negativo. Because, of course, if you take away other floors in the system, it would mean that if there is, for instance, in times of recession, there would no longer be any bottom or floor to market wages, so to speak. En este caso, esto nos muestra que incluso en la época de crisis no vamos a alcanzar justamente el tema del piso más bajo de los salarios, sino que ¿cómo se llama? No lo alcanzaremos nunca porque siempre tenemos esta compensación para que tener los salarios por debajo del mínimo. Es decir, estas empresas pueden estar por debajo del mínimo. So you can see how it makes wages very flexible, market wages much more flexible than in the existing system. Que incluso esta forma de salarios es más flexible que la que existe generalmente. Okay. And this, of course, now, you can see this. Now, it all depends on this guaranteed minimum. If everybody got, I don't know, $100,000 or something, then, of course, the concern about the disincentive effects and all that would be important. But that's not in the works. I mean, the kind of minimum we're talking about is often below what our existing minimum wages. Like in the case of Canada, our minimum wage, I calculated it was about 65% of the existing minimum wage right now in Ontario. En este caso, el piso más bajo que podemos nosotros tener de salarios incluso llega al 65% del salario mínimo que debería ganar una persona. Because what you want to do is create incentives not to stay home, but to find jobs. Porque está en este caso generando incentivos para que las personas vayan a conseguir un trabajo y no se queden en la casa. So one important element that needs to be addressed is what that minimum should be, because obviously the debate around that is critical here in terms of left-right sort of issues. Okay. En este caso, lo importante es justamente analizar los puntos críticos que permiten diferenciar justamente este pensamiento tanto de izquierda como de derecha. But also very important is whether or not we should abandon other types of macroeconomic policies to sustain employment in an economy. Y otra cosa muy importante es justamente que si tomamos en cuenta que se deja de un lado otras políticas que podrían potenciar justamente el empleo y el crecimiento. In other words, if you have a full employment type of policy in place, these negative effects on market wages would never exist. En este caso, y si incluso lo interesante es que si tomamos en cuenta o utilizamos las políticas de pleno empleo, no necesitaríamos justamente, no existirían estos efectos negativos, incluso estando presentes estas políticas. But Milton Friedman historically, and many on the political right even today, they are proposing these policies of guaranteed income with the negative income tax and all that as a substitute for full employment policies. Y incluso economistas de derecha están planteando que debería utilizarse mejor debería plantearse este tipo de salarios mínimos para no entrar en la problemática del pleno empleo. So, think for a moment, remember what I said about the glorious 30 years of the early post-war period. Entonces, por un momentito piensen lo que él señaló sobre esos famosos 30 años gloriosos. This was a period of very high employment in these industrial Este fue un economies. periodo de altísimo empleo en la industria, en el periodo de industrialización.
that had depleted all these labor reserves. Ellos habían eliminado todo el ejército industrial de reservas. Instead, what they are proposing here, yes, they want to set a floor for incomes, but at the same time remove all other obstacles to labor market flexibility in terms of wage flexibility. Lo que ellos están proponiendo es dejar ese salario ahí para no tener que hacer ninguna flexibilización salarial en el mercado. And what it would actually do is contrary to what some are proposing. Y lo que ocurrirá es completamente lo contrario de lo que algunos están proponiendo. Well, it is true that after a tax or after a transfer, incomes will be more equalized to some extent. Y lo que es cierto es que después de una transferencia de salarios, más o menos se logrará una igualdad hasta cierto punto. Pre-transfer market wages will become even more polarized. Pero inclusive generarán mayor polarización estos niveles previos a la transferencia. And the degree to which the polarization will be stronger than the after transfer, equalizing effects would depend on the significance of that minimum guaranteed income. Y todo el impacto dependerá de en qué nivel se fijará ese nivel mínimo salarial. As well as if their governments are committed to high employment or not. También se deberá considerar si los gobiernos están orientados hacia políticas de pleno empleo o no. As you can see here, I am not someone who is against guaranteed income. Como ustedes pueden ver, yo no soy una persona que está en contra de un ingreso mínimo garantizado. I think it's important for social progress to achieve such goals. Yo creo que es importantísimo para el progreso social alcanzar esos niveles. But it should not be done at the expense of having commitments to high employment as well. Pero no debería hacerse jamás dejando de lado los propósitos de alcanzar el pleno empleo. If you look at most of these people who are supporting, even on the left, who are supporting guaranteed income, the universal basic income, they have given up full employment policies. Inclusive es una pena que los sectores de izquierda han tenido que desistir de las políticas de pleno empleo. And this is why I'm saying that in the absence of a full employment commitments on the part of the government, Y por eso estoy diciendo que en ausencia de políticas de pleno empleo desde el gobierno, the effect of introducing these types of guaranteed incomes is actually can make things even worse on in terms of dual economies. el efecto de introducir estos niveles salariales mínimos inclusive generarán mayores problemas en términos de la economía dual. So this is why, as I said, I want full employment and guaranteed income, not either or. Por eso quiero estar claro en decirles que yo deseo que existan políticas de pleno empleo y salarios mínimos garantizados simultáneamente en vez de lo uno o lo otro. Thank you very much. Muchísimas gracias. Bueno, en esta ocasión me tocó comentar esta muy interesante ponencia justamente de Mario. En general quiero hacerles notar un par de cosas bastante interesantes que se trataron en la conferencia, especialmente el primer gráfico que analizamos, o sea, el crecimiento por un lado de la productividad y el crecimiento de los salarios. Entonces vemos que hasta los años justamente 70 habíamos visto que los dos crecen relativamente con la misma tendencia. Mientras tanto que a partir de los 70, cuando se comienzan a aplicar las medidas neoliberales, comienzan a separarse. Es decir, en la parte que se supone que está reinando el libre mercado, donde el salario debería ser igual a la productividad, se ve que en lugar de eso, la productividad se separa aún más de los salarios. Entonces estamos viendo que ni siquiera los postulados neoclásicos se estarían cumpliendo justamente en este periodo de la aplicación de las políticas neoliberales, porque vemos que la productividad aumenta, pero los salarios no lo hacen en la misma medida.
que eso va en contra justamente de el planteamiento microeconómico que ustedes justamente aprendieron, de la presencia justamente de que los salarios, el valor, ¿no es cierto?, de los salarios está relacionado directamente con la productividad del trabajo. Entonces esa es una cosa muy interesante. Otro punto también, que esta renta garantizada está planteada justamente tanto desde el lado de la izquierda como el lado de la derecha. Entonces vemos que es importante que las personas tengan un ingreso mínimo, independientemente de que estas personas tengan o no tengan trabajo, porque debe haber un nivel mínimo de subsistencia para las personas. Entonces, en otros países, justamente cuando una persona se queda desempleada, reciben justamente esta compensación para poder mantener sus gastos. Trabaje o no trabaje, reciben justamente eso. La idea que planteaba justamente la parte, del ingreso negativo, del impuesto negativo que plantea Milton Friedman, la idea que a la final termina ayudando a ¿quiénes? A los empresarios, que van a pagar salarios más básicos. Entonces, poniéndonos a analizar en este momento las políticas que está aplicando justamente el gobierno, como por ejemplo la idea que está planteando actualmente de garantizar, ¿no es cierto?, que los estudiantes o que un grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, accedan a un trabajo por medio de las pasantías con salarios mucho más bajos, y ese trabajo los va a subsidiar, ¿no es cierto?, la hacen el gobierno hacia las empresas. Es decir, para que contraten a jóvenes, lo que va a hacer el Estado durante un año es garantizar justamente que tengan los empresarios esta mano de obra. Entonces, para los jóvenes es interesante porque van a hacer sus primeros empleos. Pero vean que si bien estamos beneficiando a estos trabajadores, estamos también beneficiando indirectamente siempre a la empresa, porque estamos prácticamente haciendo un subsidio directo a las empresas. Y en este caso lo importante, como decía justamente Mario, es que no solamente debemos hacer o buscar estos salarios de subsistencia. O sea, es importante. Por ejemplo, nosotros hemos logrado, o se ha visto que pese a las críticas que existen con el tema de Correa, el tema del incremento salarial ha sido importante y se ha alcanzado por lo menos que se cubra la canasta básica, pero en promedio. Ojo, siempre es importante que estamos hablando que una familia de 4 miembros con 1.6 perceptores del ingreso alcanza a cubrir la canasta básica, que eso es algo interesante, pero el problema es que estamos hablando de la media, estamos hablando del promedio que estamos tratando de alcanzar, pero hay personas que no alcanzan ese ingreso mínimo. Por eso tenemos la canasta de prácticamente la canasta de la supervivencia, con un valor mucho más bajo, y las personas no alcanzan, y muchas personas no alcanzan justamente ni a consumir las calorías necesarias para poder sobrevivir. Entonces este tipo de políticas es interesante, pero como dice Mario, no debemos olvidarnos que si bien esta renta básica universal o este salario de la dignidad o el tema de las transferencias no condicionadas como el bono de la pobreza son importantes para garantizar el nivel de vida de las personas, pero nunca deben dejar de lado la idea de lograr niveles de pleno empleo, de crecimiento adecuado del empleo. O sea, es decir, todo este tema del bono de la pobreza, todo el tema de estos ingresos mínimos es una parte nomás y debe ser solo temporal, porque lo que se debe garantizar es un salario o ingreso digno. Entonces ese sería mi comentario y muchas gracias, Mario. Thank you so much for your conference. Pleasure. Yeah. Pleasure. Thank you so much. Very interesting. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? No sé si ustedes quieren formular al profesor Secarichi. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces... Aquí, por favor. ¿Lado más? Sí. Bueno, cuando hablamos de Polanyi, es importante recordar que Polanyi habla de cómo se crea la mercancía ficticia, ¿no? Sí, la mercancía ficticia, exacto. Y cómo las leyes, la ley de pobres, la ley de cercamiento y la otra ley que reconvierte la otra, permite que la mercancía ficticia exista, ¿no? Entonces se mercantiliza el dinero, el trabajo y la tierra, ¿ya? Y cómo el Estado apalanca esos procesos.
pero también Polanyi habla del doble movimiento, ¿no? Yes. De cuando la sociedad se revierte, cuando el mercado comienza a permear todas las relaciones y se da la vuelta. Y eso implica también una relación de fuerza. Entonces yo entiendo ahí eso como Piketty retoma eso para hablar de las fuerzas sociales de divergencia y de convergencia, para que la concentración de capital aumente y no. Entonces mi cuestionamiento es ahí ver cómo este doble movimiento en los 30 años dorados que nos hablaba el profesor, se indicaba cómo el Estado, una de sus principales medidas fue el cobro de impuestos a los ingresos más altos, con el presidente Hoover en Estados Unidos, que taxó en un 80%. Entonces el gobierno o el Estado no solo funciona como un mecanismo de permitir que las relaciones de mercado se incorporen, sino que también puede hacer que éstas desistan. Y es cuando se crea esto de Estado del Bienestar, ¿no? Welfare State. Entonces, yo quisiera preguntar, en este punto en el que nos encontramos, con los datos de Piketty, que hay una concentración brutal de la riqueza, ¿se puede hablar de las posibilidades de otro movimiento que revierta eso? O incluso también mencionar lo que habla Nancy Fraser, que ella habla de un tercer movimiento, triple movimiento, con estos movimientos otros. Entonces, mi pregunta va por ahí. Gracias. Did you understand what he was saying? I think I understood the question generally. I'm not sure. Please tell me if I have not fully understood something. But yes, first thing is that when Polanyi talked about the Spiegelman system, it was in the context of creating a fictitious market for labor, he called it. Okay? Just like there's a fictitious market for money and for land, etc. I won't get into all of that. I mean, we have no time to go into that, except that he argued that the basis for the creation of a capitalistic labor market in early 19th century England, okay, was to get rid of the Spiegelman system, to get rid of the Spiegelman effect, because what it was doing, okay, was providing a floor for individual workers. Okay, instead, if you eliminate all of that under the poor laws, in a sense, then they have no other choice but to work and give, to offer their services, see, in the labor market. En este caso, bueno, no va a profundizar sobre el tema de los mercados ficticios, pero la idea es que justamente, incluso eliminando el tema de la ley de pobres, ¿no es cierto?, dejando de un lado la ley de pobres, debe haber siempre un piso mínimo de salario para cubrir justamente las necesidades de las personas. Yeah, and the reform of the poor laws in 1834, if I remember correctly, okay, was an attempt to do exactly that. That's what Polanyi says. And the state played a critical role in all that, for sure. But he also talked about the double movement. In the paper that I discussed some of that. Okay, in the paper, I didn't get into any of that, okay, but I do refer to it. And I have written stuff elsewhere as well, that if you're interested. But in the case of the double movement, in this paper, I am arguing that it would be, like, if you look at even the way the classical economists in the 19th or even 18th century talked about it, it was the norms that apply in defining that subsistence income, that minimum subsistence wage, okay, was not, like in the Malthusian sense and all that, but primarily resulting from what I would call this double movement, meaning this, the rapport de force that exists, okay, between these groups in order to be able to sustain what should be a minimum income. And what Polanyi, as you know, his whole thing on the Great Transformation had to do exactly with what happened after the Great Depression, okay? Where the double movement was able to set up a system in place, in a sense, through the state, which became the Keynesian kind of welfare state, okay? And established norms that were much higher than before, as to minimums. Yeah, en este caso, el Estado va a jugar un papel preponderante justamente en la presencia de este doble movimiento. La idea es que justamente estas relaciones que se dan entre los distintos agentes se logra a partir
de luego de los años 20, es decir, justamente lo que observó Polanyi antes se observa nuevamente después de la Gran Depresión, en la cual se busca justamente lograr normas sociales que garanticen justamente salarios que vayan incluso más arriba de estos ingresos mínimos. One last thing about his question that I'll just very quickly mention, which is, yes, there are other things that can encourage and lead to the strengthening of what we were calling about the double movement effect here, right? In building up this kind of employment, high employment and high minimum wage norms for society. And we see that in terms of other types of, let's call them cooperative and many other kind of, social kind of employment, out there that can also provide some strengthening of labor market, tightness that are outside of the pure private sector and the state sector as well. Que en este caso también existen mucho más factores que influyen justamente en cada vez obtener salarios más altos y tener mejores condiciones, y no solamente el Estado o en este caso el sector privado, sino que también hay otros factores que influyen de la sociedad y otros esquemas productivos que justamente promueven otro tipo de relaciones. The important thing is to have tight labor markets, not very loose labor markets with guaranteed income. I'm just saying it is important that we must have, regardless of what forms of employment here, we need tight labor markets, high employment labor markets, not loose, high unemployment labor markets, in order to have a system that will not work in a perverse sense on wages. Ya, en este caso es importante justamente lograr, ¿cómo se llama? Políticas que justamente promuevan mejores condiciones de empleo, y no buscar alternativas que más bien justamente busquen o generen estos incentivos perversos con respecto al empleo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Formular, por favor, tú. Buenas. La siguiente pregunta es, nuestra economía ecuatoriana no llega al pleno empleo. Al aplicar, por ejemplo, esas políticas de salarios universales, ¿cómo evitamos que esto tenga un efecto inflacionario en la economía? Porque al no llegar al pleno empleo, nuestra producción no abastece para toda nuestra Okay, that's right. Okay, thank you. It's very important. First of all, I do not believe for 1 minute that the introduction of a guaranteed income policy would have any inflationary effects. The purpose. Dice que él no cree que cualquier introducción de estos salarios mínimos garantizados impacten en la inflación. It's okay, just go. Yeah. I was just saying that it will not impact in terms of inflationary effects. In many, I don't know enough about the Ecuadorian economy, honestly, to comment intelligently about it, except historically, and indeed in many developing countries. What you have, including China, that is a good example. En muchos países desarrollados, incluyendo China, que es un muy buen ejemplo, lo que se tiene es lo siguiente. You've always had this kind of high labor reserves. Grandes ejércitos industriales de reserva in the traditional sector. En los sectores tradicionales. That is able to maintain real wages relatively low. Y que lo que hace es mantiene los niveles salariales relativamente bajos. So even if you're going to have significant growth, inclusive si tú tienes un crecimiento significativo, it will not have much impact on real wages. No tendrá ningún impacto en los salarios reales. But even a country like China, inclusive un país como China ahora, they're getting closer to that threshold. Ellos están llegando a esa frontera. But they still haven't. Pero todavía no lo logran. Real wages are rising, but not as fast as productivity, for sure. Los salarios reales están creciendo, pero de ninguna manera al mismo ritmo que la productividad. And a guaranteed income
as Un I said, ingreso garantizado, como le dije does antes, not give you inflationary effects no whatsoever. tiene ningún efecto inflacionario. And indeed, even a high employment policy may not necessarily give you high inflation effects. Incluso políticas que apunten al pleno empleo quizás no tengan ningún impacto en inflación. I won't have the time to elaborate on this, but I could just say one thing, No tengo tiempo para elaborar sobre esto, pero solamente te puedo decir una cosa. which is that the period of what I was talking about, the 30 glorious years, Que tiene que ver con el periodo que te estaba hablando de esos 30 años dorados. this was a period of very high employment Era un in all periodo these de industrial altísimo economies. empleo en todas las economías industrializadas. There was very little inflation. Y existía casi no inflación, una inflación muy baja. The inflation that we have witnessed historically La inflación de la que hemos sido testigos in the históricamente industrial countries is really only during the period of the 1970s because of these oil price shocks that took place. la hemos tenido básicamente en el periodo de los 70s, por todo el tema del crecimiento del petróleo. After that, no. Después de eso no. Again, we have 2% inflation rate. Tenemos That's inflación not de 2% y nada más. but we have the problem of real wages being flat Pero tenemos el problema de que los salarios reales siguen planos, because unemployment remains inordinately high. porque el desempleo sigue estando alto. That's the, Ese es el tema. I don't know if I answered you. Espero que te haya respondido la pregunta. Bueno, una vez más, les agradecemos muchísimo su asistencia. Al profesor Secarí, si ni menos faltara, una plática muy bonita, muy nutritiva. Y recuerden que siempre estará ese artículo traducido por la profesora Correa a la disposición de ustedes. Una vez más, muchas gracias y un gran aplauso tanto para el profesor como para el profesor.